Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan juga selamat malam. Okey, rasanya kita boleh mulakan untuk sesi malam ni. Sebelum tu saya mohon maaf dalam beberapa minggu ni dan kita ada juga beberapa slot yang saya kena tangguh, dan jadi kita sambung semula malam ni dan diharapkan kita boleh selesaikan keseluruhan kelas ataupun perkongsian ilmu sebelum kita masuk Ramadan. Jadi untuk yang join package sama ada alumni ataupun yang untuk batch yang kedua ini, mohon rujuk jadual yang saya dah settlekan semalam. Okey. So kita ada malam ni kita ada, kemudian malam besok kita ada, kemudian kita ada sedikit perubahan. Jadi saya ada satu bahagian itu, saya rasa saya ingat lagi, rasanya Kamalul yang request hari itu, kita akan buat satu hari untuk topik pindah tesis kepada artikel jurnal. Jadi yang tu kita buat siang. Yang kita buat siang daripada pagi sampai petang. Okey, jadi mohon rujuk semula jadual yang saya ada pindaan sedikit lah. Okey, untuk sesi ni saya pernah kongsi pada siri awal. Pada siri awal sesi kita berkaitan dengan bedah, bagaimana kita nak menulis especially tajuk, abstrak, pengenalan dalam literature review, bagaimana nak menulis research gap dengan baik, bagaimana nak menulis however dengan baik. Jadi ketika itu memang kita cover 2 jam, memang tak sempat lah untuk cover semua perkara. Jadi malam ni kita nak sentuh satu bahagian yang kita nak lihat bagaimana penulisan artikel jurnal di bahagian metodologi. Okey, beberapa perkongsian saya selepas ini adalah merujuk kepada beberapa artikel pilihan yang kita melihat bagaimana nak menulis bahagian metodologi di dalam artikel jurnal. Okey, jadi slide yang sebelum ni yang saya dah kongsi saya share semula. Jadi lihat, jadi slide ni banyak. Saya ingat dalam 500 lebih total slide-nya. Okey, yang kalau rujuk pada slide ni, kita akan terus sambung kepada slide 341. Yang ini 341. Okey. Jadi kita sambung yang untuk 341 ni, kita akan lihat kepada kualitatif dulu. Jadi ada 2 perkara besar, iaitu untuk kualitatif dan juga kuantitatif. Kita melihat beberapa penulisan pilihan artikel dalam menulis bahagian metodologi dalam sebuah artikel. Boleh kita terus tengok pada beberapa contoh daripada artikel. Sekejap saya nak kena mute dulu. Akan dengar suara yang lain. Okey. Okey, yang pertama ni artikel daripada konteks kualitatif. Kita mulakan dengan kualitatif, nanti kan kita akan masuk dengan kuantitatif pula. Okey, framework for financial hardship in-debtedness management in Abdon housing project in Malaysia. Okey, ini ditulis artikel daripada orang Malaysia lah. So kita nak tengok dia punya penulisan pilihan. Okey, kita kena tengok beberapa kaedah penulisan dalam penyelidikan kualitatif atau bahagian metod ditulis. Jadi kita kena tahu perenggan pertama nak tulis apa atau ayat pertama nak tulis apa. Okay, kalau merujuk pada artikel ni, dia terus line yang pertama lagi dia dah sebut dah. This research employ the qualitative research method using inductive analysis approach. Jadi straightforward lah, tak payah tangguh-tangguh, tak payah ada intro-intro. Perenggan pertama, line yang pertama dah sebut dah bahawa kajian ini akan menggunakan penyelidikan kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Okey, kemudian data collection involve both. Maksudnya data kajian ini melibatkan 2 data, bersifat primary and secondary data. Okey, kemudian ada cerita lah. Apa yang kategori primary data? Primary data include semi-structured interview as well as statutory law, regulatory guideline and policy document. Itu based pada secondary data lah. Okay. Through the series of semi-structured interview conduct from, so dia bagi date. Okay. Dia terpulang kan? Ini kita bincang sikit kalau ikut saya kalau menulis artikel, saya jarang menulis bila kajian itu dikumpul. Kan?
Macam ni kat sini lah disebut interview conducted from. Jadi kat sini kalau merujuk kat sini lah, kita kena prefer dekat jurnal yang kita nak hantar lah. Sama ada perlu mention ataupun tidak berkaitan dengan tarikh interview itu dilaksanakan. Kalau menurut saya, kita kena tengok juga jurnal mana yang kita nak hantar. Tapi kalau ikut pengalaman saya, yang di artikel-artikel yang saya dah terbit sebelum ni, saya kebanyakan ataupun almost semua kajian saya tidak menyatakan lah bila data itu dikumpul. Okay. Kemudian kita tengok pada yang kat bawah tu yang saya bulatkan, yang kedua yang merah, yang warna biru tu. The issue identified through this interview are analysed by examining to refer the relevant existing law. Kan tadi kan mention kan, kita gunakan semi-structure interview, kemudian kita buat juga untuk statutory law, regulatory and guideline. Yang ni based pada data secondary lah, dokumen-dokumen yang sedia ada. So dekat bawah tu sebutlah kan, jadi apa dokumen yang kita gunakan di sini. Contohnya IFSA, Consumer Protection Act and Housing Development. Ini semua nyatakanlah semua. Jadi kat sini kita kena beritahu lah. Kita nak beritahu data collection kita menggunakan, kita menggunakan metod kualitatif dengan analisis induktif. Kita beritahu data kita melibatkan kedua-dua, iaitu primary dengan menggunakan interview, dan secondary data merujuk kepada beberapa dokumen. Jadi kita harus mention dokumen-dokumen yang kita akan gunakan dalam kajian kita. Okey, itu yang pertama lah. Kita contoh satu. Kita ambil contoh je sebab nak tunjuk yang simple dulu. Okey, yang kedua ni adalah toward establish Islamic Retail Bank in a Muslim minority country. Prospect and challenge in Mauritius. Okey, kita ambil beberapa kajian yang ditulis oleh affiliation daripada Malaysia. Macam contoh pertama tadi affiliation daripada Malaysia, yang ni kedua pun daripada affiliation Malaysia. So kita tengok bahagian metodologi kat sini. Okay, dia punya cara berbeza sikit. Macam tadi terus sebut je. Kajian ini akan menggunakan metod kuali dengan menggunakan analisis induktif. Okay, ini contoh yang kedua. Dia mention dulu, kalau kat sini dia mention outline dalam method. To achieve the research objective outlined above, this paper undertake combination of two research method. Dia cerita dululah pengenalan kan. Dalam perenggan yang pertama ni, dia cerita dululah, okay, dalam mencapai ataupun menjawab objektif, kita melibatkan dua research method. First is carry out the comprehensive review of the existing literature and theory. Jadi yang bahagian ni kalau kita buat comprehensive review, kalau merujuk artikel ni, bila kita buat comprehensive review, itu juga salah satu perkara yang kita mention dalam penulisan metodologi sebagai perkara pertama. Jadi sebab itulah kita first is carry out comprehensive review of the existing literature and theory. Then the theoretical framework of this study is construct, through the literature review. Ini awal-awal lah. Kalau kita nak highlight balik, basically cerita tentang theoretical framework ni duduk dekat literature review. Maksud je lah, kita dalam menulis ataupun mengait ataupun membincangkan metodologi ni harus align dengan theoretical framework. The main literature source a journal, beritahulah yang kita dah buat sebelum ni. Untuk bahagian literature review, kita gunakan pelbagai sumber. Jurnal, buku, laporan, tesis, and bank regulator and papers. Okay. Then second, in conduct empirical study to extract the opinions and perceptions of respondent, both Muslim and non-Muslim, on the patronizing and Islamic retail bank in Mauritius. Okay, dari kat sini kita nak tengok perception respondent. Okay, kat sini dia mention both quantitative and qualitative data analysis are used for the second part. So yang bahagian pertama kita nak tengok comprehensive review. Yang kedua, kita nak dapatkan opinion dan perception from respondent, kita akan menggunakan kuantitatif dan kualitatif data analysis. Okey. Jadi kita buat apa? Kita akan buat dengan online survey is used in the context of obtain primary data from the selected group banking customer. Kemudian untuk kuantitatif kita gunakan online survey lah. Untuk kualitatif, in addition tu, kita guna semi-structured interview for target sample bankers. Okay. Jadi kita dah pergi dalam dua contoh bagaimana nak buat perenggan pertama dalam bahagian metodologi. Ini tujuan dia, saya nak tunjukkan kat sini bahawa
bila dalam penulisan artikel, basically penulisan metodologi ni tak panjang. Okay, tapi depends lah kepada kita punya research. Jadi kita kena cerita terus perenggan pertama apa yang nak tulis. Kadang-kadang kita tertanya-tanya kan, perenggan pertama nak tulis apa. Okay, kalau dalam tesis kita cerita dulu tentang research filosofi lah, research approach lah, research design lah. Tetapi kalau penulisan artikel, inilah kaedah-kaedah perenggan pertama yang kita harus tulis di dalam bahagian metodologi. Okay. Okey, ini satu lagi artikel yang bertajuk Understanding the Musyarakah Mutanah Kisah of Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa Kopsya. Okey, sebelum tu tadi kan saya sebut bahawa yang first lot ni saya nak kongsikan untuk kualitatif dan mixed method terus. Dia kualitatif dan mixed method. Sebab tu sentuh juga tadi yang kuantitatif. Okey. Ini kita pergi lagi yang contoh yang seterusnya kan. Okey, ini pun sama. Kalau kita tengok contoh dia, okey, dia mulakan. Kalau ikutkan style ni, yang contoh yang ketiga sama macam contoh kedua. Dia mention straightforward. To achieve objective of the research, the qualitative approach was undertaken. Jadi mostly kebanyakan penyelidik akan beritahu kenapa kita perlukan metodologi sebab kita nak menjawab kita punya research objective. Okey, kemudian one of the method adopted was review available literature. Jadi ada dua kajian. Tadi buat comprehensive review. Yang ini buat adopted was the review available for literature. Jadi tak ada masalah dalam penulisan artikel kita boleh jadikan proses yang pertama untuk bahagian review of literature. Okay, kita terus ambil perenggan yang kedua yang kat bawah tu. The second method adopted was the interview a person authority Islamic finance Malaysia to discuss. So kita mention lah. Okay, kat sini nak mention sikit lah Dia ada isu tentang etik sikit dekat sini. Okay. In particular, the author had the opportunity to the interview CEO from Kopsya, Datuk Said Ghazali Wafa bin Said Adwam Wafa. Okay, dekat sini kadang-kadang kita kalau kita interview, kadang-kadang kita not mention kita jagalah hak partisipan. Tapi kat sini mungkin kita berpandangan secara positif, kajian ini telah mendapat kebenaran untuk highlight siapa yang diinterview dengan menyebut nama lah. Dekat sini dua-dua lah, position dan juga nama. Okay. MM operation to cooperative and how MM benefit the customer. Okay. Accepts from the interview play the pivotal part in achieve the objective of this research. Okay. Okay, kita tengok contoh yang keempat. Okay, saya dah ambil beberapa bahagian sebab kita dah tengok 3 contoh perenggan pertama dalam metodologi. Kita ambil selected je. Kemudian so apa yang kita boleh cerita lagi dalam perenggan pertama dalam penulisan metodologi ataupun perenggan-perenggan awal dalam metodologi yang macam saya highlight tu, our motivation is selected. Ini macam kalau kita buat kajian lah, melibatkan beberapa negara, buat perbandingan antara negara. Contoh our motivation in selected Iran, Sudan and Pakistan from the fact of this country aim to making their banking system fully compliant Syariah guideline. Okey, dekat sini nak beritahu dia ada menyatakan justifikasi. Jadi kenapa kajian ini melibatkan Iran, Sudan dan Pakistan? Sebab dia kata banking system fully compliant Syariah guideline. Okey, itu yang diperbincangkan lah. Bila sebut tentang compliant Syariah guideline banyak kan. Tapi kajian ini salah satu pemilihan Iran, Sudan dan Pakistan, itu yang diberi justify. Kita contoh yang lain pula, kajian yang lain. Sebanyak contoh ni ada penulis-penulis Malaysia sebab kalau tak tengok, kalau kita kata okey, kita nak belajar secara step yang pertama adalah kita melihat bagaimana orang Malaysia sendiri menulis dan menerbitkan artikel di top publisher yang berindeks Scopus dengan Web of Science. Okay. The parts of sustainability, understanding, organization, environment, initiative and climate change in an emerging economy. Okay, ini dari orang Malaysia juga. Daripada UiTM, daripada British Telecom Malaysia dan juga daripada Fakulti Accountancy UiTM juga. Fakulti Accountancy. Okay, kita ambil yang pertama. Okay, di sini kalau tengok style dia, okay, dia terus masuk the sample. Okay, dia tak ada terus. Orang kata kalau style saya sendiri pun, saya ada intro dululah sebelum saya cerita 3.1. Tapi contoh dekat sini, dia terus 3.1. Boleh. Saya ulang balik. Bila berkaitan dengan formatting ni, kita kena tengok jurnal yang kita nak submit. Okay, macam mana style dia kan. Jadi dekat sini kita tengok, dia boleh. Jurnal ni kat sini, mostly yang saya tengok ni adalah emerald. Jadi kita boleh terus masuk dekat 3.1 direct je.
Macam ni dia letak 3.1 dia sampel. So dia ceritalah content analysis of the annual and sustainability report of the top 100 publicly listed company in Malaysia from the year 2017 was performed. Okay, dia terus bagi tahu. The sample berkaitan dengan based pada annual report, annual report based pada 100 top 100 publicly listed company in Malaysia. Okay. Kemudian kat bawah tu adalah, kalau ikut artikel dia kat bawah tu adalah table 1, present distribution, the sample size of company according to the industry. This industry were considered as environmental sensitive by previous literature. So dia pemilihan ini adalah support by beberapa scholar lah. Macam saya ulang balik, this industry were considered as environmentally sensitive by previous literature. Okay. Due to the nature of the operation. Okay, kemudian ada sambungan bawah tu lah, cerita tentang 100 company itu. Okay. Okay, kita masuk lebih detail untuk metodologi kualitatif. Tadi tu semua intro je. Okay, kita nak terus tengok bahagian metodologi seterusnya. Masih lagi dalam kualitatif. So yang seterusnya daripada Malaysian researcher juga. Okay. Kalau tengok sekarang ni, kalau kita nak bincang kita apa saja yang kita bagi, chief editor akan ikut. Kalau kita tengok artikel ni, salah satu kelemahan dalam penulisan artikel kat sini adalah dengan meletakkan bin di sini. Okay, jadi kalau kita tulis artikel, kalau boleh jangan letak bin macam ni, kalau Muhammad Asmi, Muhammad Tastaqa. Tak payah kita letak bin ni. Okay. Okay, tak apa, yang penting dia dah terbit artikel kan, tapi just to share lah. Bukan apa, nanti kalau orang cite, okay, dia akan jadi termasuk bin sekali. Okay, a qualitative inquiry into cash wakaf model as the source for financing for micro enterprise. Okay, tak kisahlah tajuk apa, tapi kita nak tengok bagaimana penulisan tu sendiri. Okay, kat sini nak tunjukkan bahawa kita boleh juga buat macam ni tau. Kalau kita nampak kat sini, okay, kita ambil yang bawah tu lah kan. Okay, atas ada intro sikit, the present study use qualitative interview approach to achieve the objective. Sama, kalau kita tengok kan, line yang pertama semua akan tulis bahawa kita nak guna method apa dalam menjawab kita punya objektif kajian. Okay, bla 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 bla. Kita ambil the purpose was to develop greater understanding of the model and appraise its sustainability, suitability, applicability and prospect in the market. Okay, the step in qualitative analysis include jadi kita tahu, kita dah beritahu dah dalam menjawab objektif kita akan gunakan kualitatif kan. Dalam kes ni kita gunakan interview punya approach. So kat sini kita ambil daripada Creswell yang kita ada kat sini ada beberapa step. Kat sini ada 5 step. And the step in the qualitative analysis include, okay, kita boleh buat point-point macam ni. Boleh kalau macam ni kita ambil, kalau ikut artikel ni dia ambil daripada Creswell lah 2003. Okay. Mungkin ada yang tertanya, salah ke kalau kita cite daripada sumber-sumber buku yang lama? Kan seperti mana tip yang saya dah kongsi sebelum ni, sebaik mungkin kita punya citation kena 5 tahun terkini kan. Namun begitu, bagi buku research metodologi yang ditulis oleh top scholar lah, top scholar, benda-benda tu diterima tau. Macam ni lah 2003 kan. 2003 lama lah sebab Creswell ada lagi buku-buku baru dia kan. 2009, 2011, 2013, 2019 tak silap ada lagi. Coming ni tak silap saya 2023 ada Creswell bagi tulis buku kan. So kalau tanya saya, kita kalau ada lagi yang update version, kita boleh cite update version lah. Tapi kalau kita cite lama macam ni, proof tak ada masalah juga. Okay, nyatakanlah kat sini kalau ada 5 step tu kan, dimulakan dengan preliminary exploration of data by reading through transcribe and writing memos, coding the data, segmentation, labeling the text, using code to develop team by aggregate similar code together, connecting and interactive teams and construct narrative. Ni menunjukkanlah step yang, maksudnya kalau kita cite ni, maksudnya inilah kita akan gunakan dalam kajian kita. Okay. Okay, kemudian bawah tu kalau kita highlight sikit, dia terus, the selection expert was based on purposive sampling. Kita tak boleh nyatakan je lah yang kita, contohlah kan, kalau kita tengah, siapa yang tengah join kursus-kursus ni juga sedang buat PhD, rasanya kat sini pun kita dapat belajar juga kan. Contoh dalam artikel ni, dia beritahu lagi. Kenapa purposive sampling? Dia beritahulah purposive sampling is one of the most common sampling strategy whereby the group participant in pre-selected based on the particular research question.
Ada highlight, tambah lagi. Purposive sample size is often determined on the basis of theoretical saturation. Maksudnya kita kumpul data sampai tepu lah dalam kes ni. Okay, kita tengok lagi beberapa dekat sini. Okey, adalah penjelasan tentang beberapa metod lagi kan. Okey, cuma dekat sini yang menarik saya adalah bagaimana kita nak represent on the table dekat bawah tu. Okey, kat sini kalau tanya saya, kita menyatakan position dan juga nama institution. Saya ulang balik, semua sekala bila kita cakap Deputy Manager Wakaf UMNO Corporation Berhad, orang tahu siapa. Jadi kat sini kita macam kita tunjukkanlah siapa kita punya sampel. Make sure kalau semua yang kita dedahkan nama syarikat, nama institution, kan. Ni kalau tak sebut nama pun, kalau Deputy Manager orang tahu siapa. Make sure kan dapatkan kebenaran lah. Takut ada isu-isu yang mendatang juga. Tapi kat sini kita tunjuklah table, ada numbers, ada institution, ada position dan juga code. Okay. Okey, kita tambah sikit lah ni penerangan dalam konteks tematik lah. Dalam kualitatif kita gunakan theme dan kita gunakan thematic analysis. Method for identifying, analyzing and reporting pattern theme within data. Thematic analysis was used in this study because of the following advantage. Ini contoh lah kan, siapa-siapa nak highlight. Kalau katakan kita memang gunakan thematic analysis, nak cerita kelebihan thematic analysis, boleh ambil idea kat sini lah. So yang ni based pada citation Brown and Clark 2006. Ability to summarize the key features alleged data, highlight the similarities and difference of data, usefulness in making analysis suit to policy development. Tambah ni kat bawah tu oleh Miles and Haberman 1994. The process thematic analysis involve selecting, kemudian simplifying and coding the data collection into common themes. Jadi kat sinilah. So kalau kita faham dalam penulisan artikel, it should be lebih simplified lah. Jadi kalau apa saja yang kita nyatakan dalam artikel, which is ia membawa maksud, itu yang kita laksanakan dalam kajian kita. Okay, next. Okay, topik can change leadership impact on the staff organisation, citizenship, behaviour, a scenario from Malaysia. Okay, kita tengok kat sini. Okay, dia sama juga. Terpulang lah kalau tengok tadi kan, kita ada 3.1 kan. Dalam penulisan artikel, dia depends lah. Dia boleh jadi 3.1. Sorry, jadi 3. Method jadi 3. Method boleh jadi 4. Okay, kat sini kalau tengok, dia cara penulisan dia boleh straight forward je. Terus pergi pada section by section lah. 4.1, research design. 4.2, population and sample. Okay, kalau kita tengok tadi contoh-contoh tadi, tak ada siapa lagi yang mulakan cerita tentang research design sebagai permulaan dalam penerangan metod dia. Tapi yang contoh yang saya kongsikan ini, dia mulakan dengan research design. Okay, menarik jugalah kan. Kita pun kadang-kadang kena tahu juga, okay, apa tu research design. Sebab perkara pertama yang terpenting dalam research metodologi adalah research design. Okay, secara simplify, kita boleh buat hal yang sama atau cara penulisan yang sama, satu perenggan je cerita untuk research design. Okay, contoh dia macam ni. Dia study adopted, okay, adopted maksudnya ubah suai lah. Kalau adapted, ubah suai, adopted ambil je. Dalam kes ni ambil je lah, sedut je lah. Dia study adopted a qualitative research design. In the qualitative research design, the researcher is interested in understanding event and situation from respondent perspective using flexible technique. Jadi kalau saya mengajar, memang saya suka gunakan keyword-keyword ni lah kan. So memang kalau kita faham tentang asas kualitatif, dia memang berkaitan dengan kefahaman, ketelitian, keperincian secara mendalam kan. Event ataupun situation, okey, melibatkan perspektif yang luas. Dekat sini kita tahulah kualitatif memang perkara yang subjektif dan juga flexible teknik. So yang ni dia rangkumkan ambil daripada Frankel, Creswell dengan Maxwell. So 3 authors dalam kualitatif ni, scholar dalam kualitatif ni mention perkara yang sama. Straightforward, mudah, ringkas. Jadi so kajian ini menggunakan research design, menggunakan qualitative research design. Okay. Dia terus pergi pada 4.2, ceritalah population and sampling. Kena ingat kan, jangan ada orang kata, oh cerita population dengan sampling ni untuk kualitatif je. Untuk kuantitatif je. Kualitatif tak payah cerita tentang populasi sampling. Tak tepat
Population sampling ni orang kuanti ke orang kualitatif pun kena cerita. Okey. Kadang-kadang bukan apa yang kadang-kadang seronok berkongsi dalam topik research metodologi, tetapi malam ni kita lebih kepada penulisan artikel di bahagian metodologi. Okey. Okay, untuk bahagian population ni dalam satu perenggan apa yang ditulis kat sini, the population of this study consists of academic staff in 10 faculty from research university in Kuala Lumpur, Malaysia as the case study. Boleh buat satu ayat je. Dekat situ dia cerita beritahu siapa yang kita akan terlibat, iaitu academic staff. Melibatkan 10 fakulti universiti di Kuala Lumpur. Dan ini adalah kita punya research strategi adalah case study. Okay. Itu line yang pertama. Population beritahu terus tu. Melibatkan academic staff, melibatkan 10 fakulti di Kuala Lumpur dan kita menggunakan research strategi case study. Maksudnya satu ayat tu ada 4 maklumat. Okay. Therefore, the purpose sampling technique purpose sampling lah was used to select 10 lecturers. So macam mana kita nak pilih 10 lecturer itu from each faculty, maksudnya kita melibatkan 10 fakulti, satu pensyarah, satu fakulti, menggunakan sampling teknik secara purposive sampling. Okay. The sampling technique enable researcher to deliberate sample appropriate person in particular setting in the right study. Maksudnya kita boleh pilih orang yang betul-betul yang paling yang bersesuaian dan boleh memberi jawapan atau pandangan atau persepsi yang tepat dalam konteks kajian kita. Siapa cakap banyak tu Newman, Patton, Creswell, Miles, Habermas. Okay. Basically lah ini sekolah-sekolah orang dalam kualitatif. It's worthy to note that these lecturer were from different faculty and institution in the case university. So kat sini dia melibatkan different faculty and institution lah. Sebab tu disebut tadi University in Kuala Lumpur, Malaysia. Melibatkan beberapa lah different faculty dan juga different institution. Menarik cara betul. Okey, kemudian dia sambung tau. 4.1 research design, 4.2 population sampling, population and sample, 4.3 adalah approach. Ni approach lah. Cuma panjang lah approach ni kan. Dia cerita start dengan semi-structured interview protocol. Okay, saya cuma highlight yang saya rasa interesting lah. Especially bila kita boleh cite. Okay. As a result, the interview question were truly vetted by this expert. Okay. With appropriate validation, researcher can ensure that information obtained serve the purpose of their study. Ni sebab kenapa kadang-kadang kita punya interview question pun kena validate by expert. Ni kan kalau tanya kenapa soalan biasa dengar kuantitatif kena validate expert kan. Soalan interview pun sama. Ni contohlah. Ayat kat sini kita boleh. Biasanya dalam penulisan tesis panjang lah. Tapi kalau dalam penulisan artikel kita boleh guna benda yang sama lah. Okay, ini based pada Frankel. Okay. After the validation procedure, the admin of the interview was conduct with select respondent in the faculties. Kita ambil point kat bawah. Okay, bila dah okay semua, okay. So kita ada beberapa pula credibility of this quality study, observation, field note, and recommendation were used for the triangulation. So highlight lah untuk meningkatkan credibility. So kita boleh menggunakan lebih pada 2 teknik lah sebagai kita dapat nanti untuk buat triangulation. Okay, Creswell 2012 notes that significant of the observed field note and documentary analysis. Ni kalau kita tulis kita tahulah bahawanya kalau kita cakap benda tu maksudnya kita buatlah. Okay, kat sini kita akan buat observation, kita akan buat documentary analysis, kita buat document analysis and providing resource, memberkayakan lagi sumber data kita. Okay. So ni nak beritahu lah kalau kita pasal Creswell 2012, kita tak boleh bergantung pada satu sumber je lah. So kita melibatkan 2 sumber, contoh interview dan observation, yang tu kita panggil triangulation. Okay, next 4.4 dia buat method for data analysis. Kita ambil contoh lah kan. Kalau macam artikel ni dia menarik approach dia, start research design, population sample, approach, kemudian dia sambung dengan method of data analysis. Okay, kat sini beritahulah the continuous reflection process from thematic data analysis was followed by the researcher interview will conclude. So be Creswell, Maxwell, Density and Lincoln. Okay. So next, based pada kita punya analisis data, kat bawah tu ada mention in order to organize and manage them more and systematically, the raw data were analyzed using software. Kat sini digunakan NVivo software. In addition, the procedure for coding and categorize the main theme of this study were guide from leather
of analytical abstraction based on the Mal and Herbermann 1994. Okey, itu contoh contoh bagaimana tulis metodologi dengan ada section by section 4.1 research design, 4.2 purpose and sampling, saya lupa dah, 4.3 approach, 4.4 method of data analysis. Okey. Kita tengok paper yang lain, okey, conceptual framework, linkage between social capital and disaster preparedness, a case for orang asli families in Malaysia. Ni contoh. Kita nak tengok kajian-kajian yang melibatkan culture kan, especially. Okay, dekat sini dia tengok a case for orang asli families. Okay, kita start dengan perenggan yang pertama. Qualitative research design was employed examine social capital and disaster preparedness of orang asli people dalam kajian dekat Malaysia dekat Tasik Chini lah. Okay, merujuk Creswell. Qualitative research focus on different philosophical assumption, strategy of inquiry and method of data collection, analysis and interpretation. It explain the meaning, concept, definition, character and description of thing. Support by Birch juga. Okay. Okay, kemudian dia kata dengan seterusnya kajian ini melibatkan Tasik Chini. Tasik Chini adalah lake near the Pahang River. Kalau lah kita kajian kita libatkan Tasik Chini kan. Kalau kat Malaysia mungkin orang tahu kan, tapi kat artikel kita dibaca oleh pelbagai negara dan orang luar sana. Jadi kita kena beritahu lah, Tasik Chini is a lake near the Pahang River in Pahang, a central state in Malaysia. It is the second largest freshwater lake in Malaysia, where Auslan tribe also known the orang Jakun. Ini based pada Habibah. Okay, kita kena beritahu lah. Kemudian populasi melibatkan 500 orang, almost of the resident living in Tasik Chini. Beritahulah indigenous people or Malay. There are 5 village, 5 kampung kan. Kampung Gumun, Kampung Melai, Kampung Cenahan, Kampung... Okay. Kalau researcher luar negara, dia suka tau maklumat-maklumat macam ni. Jadi kita boleh letak spesifik. Jangan kita rasa malu nak letak. So, kajian kita sebenarnya, researcher sebenarnya bukan semesti kajian tu kena melibatkan satu Malaysia. Tidak. Dan kadang-kadang kajian melibatkan satu daerah pun, tapi kena mention lah dari segi kita punya population tu kan. Jadi dalam kes ni nyatakanlah. Dalam kes nyatakan 5 kampung kan. Jadi dia nyatakanlah semua kampung itu. Okay. Okay, next. Okay, kita tengok berapa citation lah. Kalau tengok kan, ni banyaklah cerita tentang kan. Dia terus cerita pasal semi-structure interview. Tapi kita ambil dari segi citation kat sini. Harper 2002 divide major component of social capital into participation, social network and social support. So, moreover, Sickler and OCED clarified the component into personal relationship, social network, civic engagement, trust and cooperative norm. Ini kajian-kajian melibatkan social research. Okay, memang ada beberapa scholar yang kita boleh cite lah. Okay, kemudian ini contohlah kalau kita ambil. Contohnya kita nak present figure kan. Contoh kita ambil ayat dekat bawah tu. So dia bermula daripada this study modified category this key component relate family function and social capital into different team such as family bonding and relationship between families. Semua itulah. Okay, kita boleh nampak benda tu dalam figure 2. And social capital of the orang asli families. Inilah ni dia. And okay. Okay, ni ilustrasi 3 pula. Disaster preparedness. Okay. Okay, dia seterusnya figure yang keempat. Ini menarik. Untuk kita belajar dalam method lah kan. Ni method of the study. So kita boleh masukkan kita punya penerangan method dalam kita punya artikel dengan satu visual macam ni. Nampak idea dia. Method of the study. Dia beritahu lah. This study use qualitative data analysis, which process noticing, collecting and thinking aspect situation be investigate. Okay, by Siddle 1998. Descriptive analysis was used to examine collected data and represent the range response specific question. This analysis was administered under some major theme related in social capital. The method they study are summarized. Okay, ini nak tunjuk ni. So, kajian ni menggunakan dua-dua lah kan. Kita mulakan dengan qualitative research design. So, dia dapat data collection. Okay, data analysis dengan descriptive analysis. Okay, tadi untuk kita punya qualitative research design kan. In term of data,
So kita akan dapat lah berdasarkan collection dengan analisis tadi, kita dapat key theme tadi. So ada berapa kat sini, ada 6 lah. Bonding relationship, mutual trust, network and connected, knowledge and participation, early preparedness and response and recovery. So last sekali kita buat interpretation of result. Ini menarik kan? Dan kita pun jelas, saya pun dah beritahu sebelum-sebelum ni, memang dalam penulisan artikel kita kena banyakkan visual, table and figure. Jadi bukan saja di bahagian-bahagian awal, di bahagian introduction dan literature review, tetapi dalam bahagian metodologi pun, ini adalah salah satu contoh yang kita boleh visualkan dalam bahagian metodologi. Okay. Next, kita tengok planner perspective on governing and producing sustainable city in Malaysia. So saya ni cuma selected je lah kan. So kat sini kita boleh cerita lah kan, contoh kat sini kan. Contoh kat sini lah kita nak beritahu the most developed state in Malaysia, Selangor and Kuala Lumpur, kerana the massive social, economic and political change. Kuala Lumpur record highest mean monthly household income. Ni lah kadang-kadang kita nak buat kajian. Kalau kata nak pilih, kenapa you nak pilih Kuala Lumpur dan Selangor? Kadang-kadang kita kena bagi justify. So memanglah kajian ni melibatkan sustainable development in Malaysian cities. Kita pun tahu memang kalau kat Malaysia ni Kuala Lumpur dan Selangor lah kan. Tapi kalau orang luar negara dia akan tanya kenapa Kuala Lumpur dan Selangor. So kadang-kadang kita kat Malaysia sendiri, saya sendiri pun tak tahu kan spesifik dia punya figure ni kan. So Kuala Lumpur record the highest mean monthly household income from 11,692 USD. Kalau Selangor pula 9,463 USD. Okay. In terms of household size, Selangor had the largest number household with 1.6 million household, whilst Kuala Lumpur had 461,600 household. Ni based pada maklumat ni lah citation ni. So dia beritahulah kan antara kawasan-kawasan bandaraya yang besar dekat Malaysia. Okay, Petaling Jaya, MPPJ, Shah Alam, MBSA, Subang Jaya, kemudian Kajang and Kuala Lumpur City Hall sendiri di BKL, okay, with over 4 million people, okay. Okay, kemudian dekat atas tu dia using purposive sampling, okay, melibatkan semua tu, okay. Kita tengok yang lain pula. Environment-based virtual interaction to enhance motivation of STEM education, a qualitative interview design analysis. Okay, salah satu lagi bagi mereka ataupun lepas-lepas ni kalau berkaitan, kalau you all memang buat kualitatif, kadang-kadang boleh kan, walaupun tak banyak, tapi kita tengok jurnal lah. Kalau tengok jurnal ni friendly kan, tengok tajuk dia, environmental-based virtual interaction to enhance motivation of STEM education. Dia ada buat bertindih tu. Sebab manakala kita ada finding, kita ada data, kita boleh buat macam ni the qualitative interview design and analysis. Okay, jarang juga kita jumpa artikel buat macam ni kan. Tapi dalam kes ni boleh kita masukkan qualitative interview design and analysis. Basically artikel tak letak. Tapi ni contoh-contoh kan, untuk contoh dalam jurnal ni lah, education and information ni memang dia ada boleh nyatakan ataupun buat titik bertindih, beritahulah melibatkan qualitative interview design and analysis. Okay, kita ambil rangkap pertama tu, dia terus beritahu the interview aim to gain in-depth information from expert about the reliability and sensibility to identify component underlying the element. Therefore, semi-structured interview was designed and conducted. Ni beritahu lah kan. Saya beritahu lagi ni. Kalau kita nak menulis ni pun kadang-kadang kita kena belajar. Kadang-kadang kita terfikir-fikir apa nak letak dalam kadang-kadang tulis bagian method tak perlu banyak kan. Jadi bagaimana make it short paragraph tapi include many important punya perkara lah. So macam ni dia sambung tu. The interview were guide by instrument and protocol. Straightforward je. Dia beritahu kita guna semi-structured, kita kena design and conduct. Kemudian kita nak buat apa ni? The interview guide by instrument and protocol. Kemudian kita beritahu the interview session will conduct from 60 ke 90 minit. Maksudnya sejam ke sejam setengah for each section. Okay. Kadang-kadang kita boleh buat. Biasanya kalau kita biasa control 1 hour je kan. The protocol of this interview cover the following issues. Inilah protokol-protokol yang kita buat interview. Ada demography information, ada environment assessment and effect assessment. The interview session will record, transcribe and then transcribe will undergo validation. Ini bagi saya satu perenggan yang menarik. Satu perenggan yang short melibatkan, kalau cerita pasal kualitatif, inilah perkara-perkara yang kita kena laporkan. Maksudnya ini secara basicnya kalau orang nak faham, kalau kita nak belajar kualitatif, inilah konten-konten yang perlu ada kita buat dalam kualitatif. Sama ada dari segi data collection maupun
kita untuk proses validation kan. Sekejap Saya nak setting. Saya dekat sini bila malam je saya punya PC dia setting. Dia setting gelap. Saya nak kena cerahkan balik. Okey. Okey. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya Okey, ini sambungan. Kemudian daripada cerita method masuk kepada participants. Kan, beritahulah participants siapa kan. In developing a simulation and visualization integrate STEM education model require close collaboration between the expert in the three different domain. The three domain kat sini education, computer science, environment. The purpose model involve the disciplinary and suggested by Urban and Falfo. They made it a different challenge. Therefore, there are three experts have been identified and invite to be involved in this study. So dia menyatalah dalam ni. Okay. Okay, kita boleh tengok kat sini, boleh tunjuk tadi kan. Seperti merujuk pada table 1, inilah table dia. So yang ni quite okay lah. Kalau tanya saya, kalau nak menjaga etika, tadi kan sebut nama tempat, sebut nama position, kita kenal orang dia tu. So kalau kita baca artikel, kita tahu siapakah dia. Tapi kalau dari sudut etik yang baik, elok kita cover macam ni lah. So dalam contoh yang pertama, expert A, expert B, expert C. Tak tahu tu siapa tu kan. Jadi dia expert apa? Expert A tu simulation and visualization. Kan? Tadi pun kita nyatakanlah kategori apa yang kita nak kan dalam expert. Dan second education, kemudian environment. Okay, mostly tiga-tiga ni dah ada more than 20 years experience. Kan? Expert A professor and deputy director, expert B professor and ex-dean, expert C a research officer position. Jadi kita tak mendedahkan, kita pun tak tahu daripada universiti mana, daripada siapa nama dia. Ini cara yang betul sebenarnya kalau kita memang tak dapatkan keizinan meletakkan nama institution atau nama individu. Okay, better buat macam inilah, elok untuk thesis maupun dalam artikel. Okay, ni design and development of interview protocol lah. Jadi kita masuk deep sikit lah kan. Tadi general je kan, cerita tentang kualitatif, gunakan primary dengan secondary data. Kemudian cerita sikit pasal research design. Okay, sekarang ni kita cerita jugalah. So kita kena tulis juga dekat bahagian method. Boleh maksudnya cerita tentang design and development interview. Dalam kes ni interview protocol lah. So first paragraph tu mention qualitative research can increase the quality of research interview data by enhance the reliability of the interview protocol or instrument. Beritahulah kat situ. Interview protocol of this study designed by adapting process from interview protocol refinement. Okay, yang diperkenalkan oleh ataupun diperkenalkan oleh Gary et al. Tu. The IPR comprise of 4 phase which they include ensuring interview question align with the research question. Inilah kalau kita nak tengok interview protocol, kita tengok make sure setiap soalan tu boleh menjawab tak research question atau research objektif. Kemudian yang kedua, inquiry based conservation creation. Okay. Interview protocol feedback. Okay. Interview protocol pilot. Ni base lah. Kalau nak ikut Gary, inilah ada 4 perkara yang kena buat. Okay. Kemudian full list of question and transcript are available. Ni kat sini semualah. Okay, as suggested by Rolly, the pilot interview can be conduct to check that the question are reasonable. Okay, ni salah satu kalau orang tanya, kalau saya memang saya buat. Kalau saya kualitatif interview kena buat pilot study. So inilah salah satu reason pilot interview can be conduct to check that the question are reasonable. Sebelum kita pergi yang betul-betul yang sebenar. Jadi
Tujuan kita nak buat pilot untuk kita punya interview adalah nak check bahawa kita punya soalan itu adalah betul-betul bersesuaian. A pilot interview was conduct with the two researcher. Okay, macam saya biasa buat, orang kata seorang pun boleh, tapi kalau dua orang dengan seorang, dua orang lebih baik. Carilah dua orang yang sepadan, yang bersesuaian, sama seperti karakter dan yang sebenar. So two researchers to investigate to appropriate of the interview question. Later, the real interview session will conduct face to face, and every interview was recorded using the audio record. Okay, jadi kat sini lah. Ni ramai orang tanya kenapa kena buat tak buat pilot dalam kualitatif. Ni salah satu je lah. Dia ada banyak scholar-scholar, okay, yang mention benda ni. Okay, ini item in the interview protocol. Ni contoh lah kan. Kat sini mungkin saya ambil general lah kan. Mungkin yang kat depan saya ni ramai yang buat kuantitatif, tapi kita kena belajar juga kualitatif. Okay. Ini contoh dia. Item in the interview protocol. Ada bahagian sama je macam soal sidik. Okay, kita ada demografi, kita ada background, kita ada application and factor that influence the usage, motivation punya level. Yang ni case ni lah. Ada motivation, ada environmental data dengan adaptation current scenario. So detail lah, kalau demografi tu ada name of the organisation, nature, period experience. Kalau background, tanya soalan berkaitan current working environment. Tanya challenge undertaking knowledge exploration. Okay, start perkara yang ketiga tu application dah. Question the current usage the features, question the required characteristic, question the current usage features, question the potential on the learning, different topik lah. Learning, interest in learning, learning outcome, environmental aspect, environmental. Okay, next environmental data, next question on the current scenario. Okay, jadi kita detail, kita ada part yang kita ada detail lah. Okay, next, a qualitative study on the implementation. Ini contoh kalau kita tengok tajuk kat sini. Memang ada setengah topik, memang tak payah mention. Tapi boleh. Ada orang tanya, boleh tak kalau saya nak buat tajuk letak perkataan a qualitative study kat depan? Ini contoh lah. Boleh ini tak ada masalah. Ini pun ditulis oleh orang Malaysia tu, nampak tu Ainul Naziha, Muhammad Anafiah, Muhammad Zabri Johari, Aisyah Finas Azam. Okay. Okay, dia start dengan study design. Tadi research design ni, nak pakai study design pun boleh. Okay, dia start dengan study design. This was qualitative study which explore the experience of the FHT member during implementation of the. Okay, menarik di sini. Lepas cerita research design, macam tadi dia cerita population. Jadi kalau you tengok ni, cerita pasal population, approach. Tapi kat sini cerita setting. Point yang kedua selepas study design tu adalah setting. The studies was conduct at 20 intervention clinic, 9 in Selangor, 11 in Johor. Dia gentle lah kan. Okay, melibatkan intervention, melibatkan 20 lah. It's both rural and urban area. The 20 clinic were matched based on the location, urban and or rural. Okay. Number of daily clinic attendant, number of medical doctor and family medicine. Okay, however, the physical, okay, and administrative setup differ from every clinic. Sorry. Okay, kemudian ketiga lepas cerita study design, setting dia cerita participant. Participant sama macam tadi lah. Dalam kes ni dia cerita pasal sampling ni dalam participant lah. Dalam kategori ni lah. Start proposal sampling was used for this study. The unit of analysis were the healthcare provider and patient who went to the clinic for services. Okay, terus kita gunakan teknik sampling apa dan siapa kita punya unit analysis. Okay, kemudian data collection and tools. Data for this paper were derived for in-depth interview, IDI, okay, with the clinic patient and focus group discussion FGD lah. So kat sini gunakan in-depth interview IDI, kita panggil juga in-depth interview IDI dengan focus group discussion FGD lah. Okay, next kat sini saya ada highlight juga for the patient in-depth interview, the interview guide was developed based on several psychology and behavior theory. Boleh lah, kat sini pakai psychological and behavior theory kan. Kalau kita base pada teori kita lah, kita boleh highlight benda yang sama lah. For the patient in-depth interview, IDI tadi tu, the interview guide was developed based on several, ikut bidang lah, ikut teori bidang masing-masing. Dalam kes ni dia pakai psychological and behavioral theories. Ni contoh. Kalau tengok figure 1 tu ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Ni contoh gambar lah nak tunjuk bagaimana kita boleh cerita schematic diagram of data ataupun on data collection. Ni schematic, nama dia schematic diagram.
Okey, kenapa schematic diagram? Nampak tu, dia mulakan dengan Julai 2017, kemudian September, Oktober 2017, kemudian April 2018. Okey, visual sangat penting. Macam saya ulang balik, penting kan gambar rajah bila kita nak menulis artikel ni. Okey, kat sini tunjukkan schematic diagram on data collection lah. So, dekat Julai tu dia buat commencement of NPHT implementation. Okey, melibatkan 20 klinik. Kemudian September sampai Oktober 2017, round 1 data collection melibatkan 20 klinik juga. Kemudian round 2 data collection for a clinic. So untuk September hingga Oktober, partisipan dia ada nyatakan kat situ lah. Ada MO, nurse, pharmacist, FGD with intervention design team. Untuk participation untuk round 2 ada IDI, in-depth interview. Okey, kemudian ada FGD juga dekat proses yang ketiga tu. Ini lukis schematic diagram tu sebenarnya tunjukkan proses lah daripada awal, daripada Julai sampai Julai 2017 sampai habis sampai April 2018. Okay, next, address global sustainability challenge, a qualitative study on factor promote transformative learning in engineering students. So ambil sikit-sikit lah kan, kita pun dah cover banyak. Okay, this paradigm assume that meaning not discovered through was inherent in object but the construct by human being as they engage with the world that they are interpret. Okay, ni bukan apa sekadar kalau kat artikel ni kita tahulah slide siapa nombor 25 ni. Ni nak cerita tentang kenapa kita gunakan constructive ataupun interpretism paradigma was considered the most appropriate. Dia beritahulah kenapa dia gunakan constructive and interpretive paradigma. So they assume meaning is not discovered through inherence and object in construct human being as they engage with the world that they are interpret. Okay. Okay, ni perkara lain juga dalam metodologi ni. Kita kena belajar juga ni. Ni contohlah. Kadang-kadang niat saya lebih kepada nak beritahu apa yang kita nak tulis di dalam bahagian metodologi kan. Sebab kita nak bedah beberapa artikel. Jadi kita selektif lah. Okay. So ni penerangan tentang transferability. Okay, ni penting juga ni. Kadang-kadang orang tanya kita dalam kualitatif apa maksud transferability ni. Okay. Qualitative study are constrained by context and therefore the usefulness of the qualitative study is not dependent of being generalizable but rather on the being transferable. Okay, transferability kat sini refer to extent to which the result of one study can be transferred to apply to another context or setting with other respondent. Okay, transferability is assessed through providing thick description of the participant, the context and research process used enabling reader to assess the finding to transfer their own setting. The onus is one of reader to make their own transferability judgment while the researcher responsibility to the provide detailed description. Okay, ni ada citation dia. Kemudian cerita pasal sampling. For qualitative research and improve understanding complex human issue, take a precedence over the generality of the result. Okay. So adalah explanation. Bawah tu, in addition, knowledge and experience, participation, availability to willingness to participate along with ability to communicate for the experience and opinion. Okay. Alright. Kemudian adalah continue tu kan. Saya ada bulat-bulat, saya ada kotak-kotak kamera tu. So mungkin itu point yang kita boleh pertimbangkan lagi-lagi kalau kita nak buat citation. There is a type of purpose sampling that does to exactly this, although it was not the purpose of the study. Okay. Saya just highlight tu semua yang citation. Okay, next. Okay, qualitative validation. Ni cerita pasal qualitative validation lah of financial affordable Islamic home finance models. Okay, ni boleh nampak. Basically tadi kita ada tengok perkongsian tunjukkan bahawa line yang pertama yang kita nak kena cerita adalah bagaimana apakah metodologi yang sesuai kita gunakan untuk menjawab objektif. Yang best ni dia terus letak dia punya objektif dan research question ni. Jadi kita boleh juga highlight balik kan, sebelum kita nak cerita detail kita punya research methodology, kita boleh letak lah kan macam ni. The question presented in the interview was designed to answer the following question. Salah satu tadi kan. Salah satu pun yang kita nak kena buat protokol dalam soalan interview, nak pastikan bahawa soalan kita ni dapat menjawab kita punya objektif dan juga kita punya research question. Okay. Okay, the paper, kemudian sambung lah kan. The paper follow the recommendation by guests and the multi-roots
that purposive sample of 6 or 10 informant with their diverse experience may provide sufficient information for interview-based study. So kat sini lah kalau kita ikut ni lah kan, ikut citation tadi menunjukkan bahawa kita boleh interview dari 6 hingga 10 informant. Okay. The selection criteria for expert were based on their qualification. So kita kena nyatakan pemilihan expert kita siapa kan. Kat sini tengok qualification, tengok daripada specialization dengan working experience. So nampak tadi kan, kalau kita tengok table yang sebelum-sebelum ni, semua nyatakan pengalaman berapa tahun, dia pegang position, apa spesifik dalam area apa, right? Okay. Kemudian, meanwhile, the term of number informant were chosen for the study. The author adopted is consensus theory developed by Romney. Consensus theory is based on the principle that experts tend to agree more with each other than novice and use the mathematical proof and make case. Dia pun kat sini pun kena cari scholar juga kan. Menarik juga. Kita boleh buat citation yang sama kan. Bila orang tanya lagi, kenapa pakai expert scan kan? So kalau ikut Romney ni, also found that small sample are sufficient, provided complete and accurate information with particular culture context as long as the informant are expert in domain. So maksudnya tak perlu ramai. Tetapi kita perlu mendapatkan yang betul-betul expert dalam bidang ni lah. Okay, 10 informants represent multiple potential stakeholders. Okay, dalam kes ni ada 10 informants lah. Were interview. The list of main topic was sent to informant beforehand. The interview lasts about 1 hour on average. Ini basically lah, macam tadi sebut 60 minit ke 90 minit kan. Ini basically 60 minit. Okay. Alright, kemudian dia beritahu lah. Macam saya biasa tak sebut. Tapi dalam kali dia sebut lah. Conduct between December 2015 and July 2016. Based on analysis, the author posits the data saturation had for the most part accurate by the 10th interview. Okay, next, quality of the saya tak nampak tu sebab ada halangan kat sini. Sekejap saya tengok baca. Okay. Sorry, termute pula. Okay. Okay, method. This was to retrospective study conduct a university-based primary care clinic in Kuala Lumpur. The exploratory data were collected from 4 weeks in July 2018. Next, apa dia? Patient with the interval medical record were excluded due to absence of the asthma register. Patient with, ni kena tahu lah. Okay. Okay, a list of patient who were the prescribed inhaled to. Nampak tak? Registered tu. Jadi kalau kita ni pakai MediPro tu, kena highlight tu. Registered MediPro tu. Okay. Okay, ni contoh kan flow of the study. Gambar rajah macam ni menarik juga kan. Kita start dengan identify target population 700 patient to prescribe. Okay, kita exclude from the study COPD 72, underdiagnosis 9, insurance 35. Target population 594 patient with bronchial asthma. Exclude from the study yang kurang 18 years old, ada 73, missing 567, only one follow up 21. Last sekali study population for 133 patient for bronchial asthma will meet the study criteria. So data 430 patient will retrieve and analyze. So kat sini daripada 710, 417 akan retrieve. So ni flow of the study lah. Okay, then kita tengok kan. Ini dah contoh-contoh data yang gunakan lah. Kalau guna mix, beritahulah. Okay, kita start dengan standard target, indicator, procedure structure was percent, standard target for the indicator, outcome was 100%. So ini nyatakanlah analisis. Okay, ini menarik. Okay, selain menyatakan yang tengah-tengah tu data was entered by SPSS tu, yang bawah tu menarik tu. This study, lagi-lagi kajian dalam hospital ataupun medical ni, aspek etik sangat penting macam ni cakap. This study receive ethical approval from the research ethic committee. So kalau kita memang, kalau macam ramai sekarang pelajar-pelajar postgrad kan, kita dah dapat kelulusan etika baru kita collect data kan. Jadi bermaksud kita dah dapat approval. Jadi siapa-siapa yang researcher dah dapat approve collect data, jadi kita boleh highlight benda yang sama lah. Macam ni lah. This study receive ethical approval for research ethic Universiti Kebangsaan Malaysia. Adalah coding. Kita masukkan kod kita lah. Permission to conduct the study at the primary care clinic was also obtained from the head family medicine department and clinic coordinator. Confidentiality of patient was ensured through the data collection. Okay, ini lain-lain kan. Jadi minta you all refer jugalah. Saya rasa saya nak pergi ke kuantitatif pula.
Okay, yang ni nanti kita continue lah kan. Tak dapat nak cover semua. Tapi ni perkara-perkara yang you boleh self-explore juga, artikel-artikel yang lain. Nanti you all tengok lah kan. Ni contoh dia major qualification, review publication. Ni method-method lain untuk paper yang ni. Okay, kita masuk kuantitatif lah. Kita masuk kuantitatif. Okay, kuantitatif ada melibatkan beberapa artikel juga. Yang contoh pertama daripada analyzing Rahnu in the context informal credit market theory, evidence from women micro entrepreneur in Malaysia. Okay, ni tengok method, cara penulisan. Sebenarnya penulisan method tak jauh beza antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi kita tengok kedua-duanya lah. Okay. So ini start dengan the primary data collected for purpose of the study were obtained from the method of purposive sampling by using self-admin questionnaire. Ini contohnya. Kalau kita faham, ada setengah orang yang kata, oh kalau gunakan kuantitatif kena gunakan secara rawak je. Tak boleh gunakan secara purposive. Ini contoh. Dia self-admin questionnaire menggunakan purposive sampling. Nampak ni. Purposive sampling is a sampling method that selected based on the researcher knowledge of the population and what type sample would be suit his or her goal. This is useful technique if the population of interest is one can be easily identified but not easily listed. Kan? Kita boleh identify tapi kita tak ada satu orang kata directory yang boleh. Tapi kita boleh tahu siapa yang bersesuaian. Jadi kita boleh gunakan purposive lah. Okay. Next, the study was conducted at 3 states, Malaysia, Kelantan, Terengganu yang Kedah lah. According to the Department of Statistics, nampak kita kena buat justify. Kualitatif tadi pun buat justify, kuantitatif apatah lagi. Kita kena beritahu lah kenapa kajian buat kat Kelantan, Terengganu dan Kedah. Because based on Department of Statistics of Malaysia 2011, these 3 states have majority women micro entrepreneur and have higher poverty index compared to other state in the Malaysia. Jadi berdasarkan 3 negeri ini paling ramai sekali women micro entrepreneur. So questionnaire will distribute to the total 750 participants for each state. Contribute 2550. Maksudnya setiap satu negeri itu 250 kali 3 750 lah. Okey, daripada 750 yang dia hantar, 629 survey was written. In total, 29 survey had more than 25% in term answer. This result is effective sample of 900 usable. Okay, a complete questionnaire for the purpose data analysis. Tapi untuk analisis kat sini yang paling sesuai kat sini adalah 600. Ngam-ngam 600 kat situ. So kat waktu cakap lah dalam kajian ini akan based on descriptive and inferential statistic dengan using IBM statistik lah. Dengan guna social science punya SAM kat sini. Okay. Okay, next ni artikel daripada yang bertajuk Attitude Toward Entrepreneurship, a study among asnaf millennial in Malaysia. Okay, dia start kat sini perenggan terus cerita tentang time horizon. The time horizon cuba cerita tentang cross sectional kat sini. Okay, the cross sectional study data collected quantitative data via structured interview from the asnaf millennial. Okay, kita ada dua lah kat sini kan. Cross-sectional based quantitative data dan structured interview. Kita ingat sebenarnya structured interview dalam kuantitatif pun boleh. Tak semestinya interview ni dalam kualitatif saja. Okay, selagi mana dia tidak soalan yang mengarahkan kepada persepsi yang sangat luas dengan terperinci. Maksudnya perlu penjelasan yang mendalam. Maksudnya dah terbuka lah dah sama ada unstructured, semi-structured, itu tak boleh. Tapi dalam kuantitatif structured interview adalah masih lagi dalam kumpulan kuantitatif. Maksudnya structured interview tu boleh dalam kuali dan boleh juga dalam kuantitatif. Okay, this population was select because the poverty rate at Kelantan is higher than Peninsula. Okay, kenapa dipilih dekat asnaf dekat Kelantan lah? Saya nyatakan justify lagi, dia kata kenapa dipilih because the poverty rate in Kelantan is higher Peninsula Malaysia. Besides that, Kelantan is vulnerable and exposed to flood. Okay. Okay, kemudian di study select 2,337 asnaf respondent were poor and eligible monthly zakat 400 for Majlis Agama Islam Kelantan. The study applies several stages of cluster. They are approved suitable for alter and district. Okay, first the researchers select the territory region represent the northern Tumpat, Bacok, kemudian Jeli, Kuala Musang. Okay.
Okay, kemudian ada cerita lah second, the research randomly select asnaf for each to identify asnaf millennial that represent population. The study consider model for people to household dekat LPPKN, dekat apa? Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Okay, kemudian and then classify millennial between range 17 to 35. Kena menyatakan lah bab data ni kadang-kadang maklumat dia berbeza-beza kan. Kat sini dah dapatkan milenial 17 hingga 35 berdasarkan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara 2014. Okay, next. Yang ni adalah an examination of the factors affect consumer purchase decision in the Malaysia retail market. Okay. Apa yang menarik kat sini? Kita tengok dalam perengganan pertama tu in term of citation lah. Okay. So dari ceritalah, kalau awal tu ceritalah ada research aim to examine predictor purchase decision di retail industry. Apa-apa cerita objektif dulu kan. Kemudian data was collect using survey method. Okay, tu cerita standard lah kan. Additionally, quantitative survey methodology researcher choice when the target population comprise a larger number. Basically lah, kita pakai questionnaire sebab boleh mengumpul data melibatkan sampel yang besar. Okay, McDaniels and Gates 1990 illustrate that quantitative survey enable researcher to conduct statistical analysis and general result in a given context. To minimize response bias and sample error, respondents were briefed to purpose of the study and ensure that the answer will be kept confidential. Okay, ni contoh-contoh citation lah. Ada banyak kat sini kan. Ni sekadar saya highlight warna apa? Saya letak warna merah tu sebab kalau kita ni dalam penulisan artikel, mau tesis, mau artikel jurnal, apa saja yang kita buat ni kena support dengan authors, dengan citation. Ni contohlah. Kenapa saya letak beberapa citation kat sini untuk kita jadikan rujukan kita lah. Okay. Okay, ni yang citation ni lebih pada dia punya item tu. Jadi saya tak sentuh lah Okay, next, gap between competence and important for employability skill evident from Malaysia. Cerita pasal gap between competence and important employability skills. Okay, kita ambil sikit beberapa yang saya highlight kat sini. This framework is also linked to framework developed by Jelas. This study generate skill, consistent skill. Ini contohlah bila kita nak cerita bahagian method melibatkan variable dan sumber daripada mana, kita kena buat citation lah. So kat bawah tu cerita sikit participants. Okay, brand image and consumer satisfaction toward Islamic travel package artikel ni. So dekat perenggan pertama dia cerita umum dulu. Dia ceritalah di study use cross sectional. Okay. Berbeza sikit dengan kualitatif. Okay. Kalau kita nampak kat sini tak salah sebenarnya, tapi nampak pattern je lah. Bila orang researcher kuantitatif ni suka main dengan time horizon dulu. Kalau ikutkan kualitatif tadi, penerangan metodologi dia tak cerita lah nak pakai apa, nak pakai longitudinal ke tak. Tapi kalau kita tengok dah beberapa artikel dalam kuantitatif ni, first line dalam metodologi dia membincangkan time horizon. Dalam kes ni cerita cross sectional lah kan. The study use a cross sectional design. Bukan apa kalau kita tahu, kalau kita nampak penulisan cross sectional, kita tahu bahawa kajian akan gunakan questionnaire tu je. Questionnaire memang paling match lah kan, align lah dengan teknik ataupun time horizon cross sectional lah. Okay. Sebab tu dia cakap kat sini, the study use a cross sectional design and quantitative method to examine the factor affect brand image and consumer satisfaction on Islamic travel package. The platform was Google Form. Okay, all from to collect the data lah. The platform of Google Form dalam nak collect data dan digunakan SPSS dan juga Smart PLS for analysis. Okay, researcher instrument sambungan. So method dia pecah apa point kat situ. 3.1 research instrument. Dia gunakan questionnaire. Kemudian 3.2 gunakan sample selection and data collection. So kita nyatakan sini dia pakai G power. So sedikit penjelasan kat sini. The target population study was customer who participate in Islamic travel package. Okay, this study calculate the minimum sample size using G-Power software which require a sample size on 1/6 to test model with the 6 predictor. Okay, research obtain list for 2,000 customer to travel with Islamic travel package company. And an email only was to send listed company and total 163 respondent complete from with a width. Which was more to require? Saya melebihi daripada jumlah yang diperlukan. Yang diperlukan 146. Tetapi kita dah dapat lebih daripada 146, iaitu 1663. Okay. Okay, next shopping pula. Shape entrepreneurial intention among youngsters in Malaysia.
Okey, ada beberapa penjelasan kat sini. Dia mulakan dengan cerita according the former finding, exposure, entrepreneurship, education, aspect to influence entrepreneur. Itu basic lah dalam topik ni lah kan. Kita ambil kat bawah tu. Each of the measurement item is questionnaire was measured using several point. Dekat skala Likert lah. Okay, saya beritahu from strongly disagree dengan strongly agree. Okay, ni menarik untuk kita bincang lah Based on the statistical viewpoint, although the original Likert scale was 5-point Likert scale. Okay. Okay, jadi kat sini, walaupun original skala Likert ni adalah 5, tapi kajian ini menggunakan 7 point skala Likert. The mean correlate stronger with the observed significant level using Samuel scale. Walaupun secara basically ni orang guna skala Likert ni 5. Tapi Lewis beritahu dekat sini pada 1983 stronger with the observed significant using 7 point skala Likert lah. The measurement accuracy will be less the scale below the 5 above the 7. Again, okay. Maksudnya kat sini John pula berkata kita boleh je pakai kurang, nak pakai 5 ke ataupun nak pakai banyak macam 7. The odd number of the scale allow to represent choose neutral feedback instead of being forced to choose either positive and negative feedback. Because this 7 for the scale highly suitable for the research. So dia beritahu lah kajian ni. Ini menarik juga lah. Kadang-kadang pengalaman saya juga kadang-kadang bersama dengan panel ni kadang-kadang dia tanya kenapa guna 7 skala Likert, kenapa tak pakai 5 je. Ini contoh justify kenapa kita boleh ataupun strongnya pakai skala Likert 7. Okay, next, amanah and Muslim identity relationship with religious and psychological judgment in Malaysia. Okay, kat macam ni kita ambil basically start terus method. Menarik juga tulis artikel ni. Simple tak simple lah, direct je. Kita je method terus masuk participants. Okay. So let's start. Student at UIA, serve and research participant. Ada 56 lelaki, 153 perempuan. Okay. So ada 21.8 years old and average. Okay. So si ada average 0.8 tu. Biasanya umur tak payah letak 0.8 The sample include 200 Malay, 3 Indian, 2 Turki 2 Arab and Caucasians and 1 Thai. Student was Sunni Muslim. Okay, kemudian measure a single questionnaire booklet contain English version of skills. After obtaining background information, mula background information, kemudian kita ada soalan pasal skala Likert 1 strongly agree, 5 strongly agree. Okay. Okay, next artikel berkaitan sustainability of the marine park. Is knowledge, attitude, behavior still relevant? Okay. Objektif saya kongsi slide ni adalah kita nak ambil positif ataupun nak menambahkan idea apa yang kita patut tulis dalam bahagian method dalam artikel. So you ada banyak pilihan. Maksudnya macam mana nak bagi penulisan bahagian metodologi kita menarik. Ini pandangan saya. Jadi sebab tu saya rasa kita tak boleh bergantung dengan satu pattern saja. Jadi kita ada melibatkan pelbagai contoh. Mana-mana yang menarik dalam artikel saya kongsikan lah. Jadi tak adalah saya membincangkan keseluruhan artikel, tak adalah saya bedah semua artikel, tapi kita nak tengok apa bahagian-bahagian yang menarik yang kita boleh ambil dan kita boleh mantapkan kita punya penulisan di bahagian metodologi. Contoh macam dia lah, dia start dengan survey design, 3.2 lah, survey design. Dia ceritalah dalam kuantitatif biasanya gunakan questionnaire lah. Okay, was draft based on the past literature, developed in English, but was subsequent translate into Malay and Chinese language using the back translation. Jadi yang kat sini lah bila kita ambil questionnaire yang original dalam bahasa Inggeris, kemudian nak translate kepada bahasa Melayu contohnya, kena beritahulah teknik apa yang kita guna. Kat sini kita guna using the back translation technique. The was done accommodate respondent language prefer the facilitate their studying. Pretest was conducted with a panel of the expert consisting the 3 tourism industry practitioner and 4 university academician. So ni cerita juga ni. Pretest. So kita ada panel expert. Kita ada 3 daripada practitioner dan kita ada 4 daripada academician. Okay, this follow the respondent pretest will conduct for the questionnaire all the 3 language among 30% and 10% language. Based on the feedback from the expert and respondent, a few minor modification were made. Ni kata dia kena ada nyatakan juga ni. Kita kena sebut juga ni. A few minor modification were made to the wording and instruction before the final questionnaire was to distribute. Okay, final questionnaire consists 3 section. Beritahulah section apa kan. First section apa, second section apa. Okay. Next, kemudian cerita pasal skala Likert kan. Okay. So dalam kes ni gunakan
by 7 item for the first 2 section. All item were to measure. Ada yang pakai 5. Okay. Gunakan SPSS, Smart PLS. Okay. Next. Cerita pasal AKA, awareness, knowledge, attitude for government secondary school student to use antibiotic in Shah Alam, Malaysia. Okay, ini contoh kan, kalau you all nak explore kan, kadang-kadang kalau kita bukan dalam bidang medik pun, kadang-kadang kita kena try to explore bidang-bidang macam medical ni tau, atau public health ni, healthcare ni kan. Kerana peluang-peluang untuk kita hantar jurnal dalam bidang healthcare ni sangat luas. Ini contoh Journal of the Public Health, from theory to practice. Okay. The cross section ni nampak. Banyak kan kalau kita tengok style orang buat kuantitatif ni, dia suka start dengan first sentence dia cerita time horizon. Kalau time horizon untuk kuantitatif ni cross sectional lah kan. Cross sectional was study conduct 13X governance secondary school student from sekolah menengah kebangsaan. Okay, ini pun sama. So kita menyebut nama sekolah. Jadi bermaksud kita telah dapatkan kebenaran lah untuk mention nama sekolah ni, Alam Megah 1, Alam Megah 2 kan. Okay, the inclusion criteria participate in study were age, umur 13, 14 dan 16, able to read Malay and or English language, concerns, voluntary participant, okay, with the compensation. The questionnaire was composed of social and demographic characteristic. Soalan pasal AK tadi, attitude, knowledge dengan, lupa dah saya. Attitude apa? Okay, awareness, sorry. Awareness, knowledge dengan attitude on the use of antibiotic, symptom. Okay. So ada 27 questionnaire to divide the 3 domain. Okay, gunalah analisis SPSS, specific, ada ANOVA dan t-test juga. Okay, parent just don't understand generalization, generational perception of the educational and work. Okay, so ada cerita penerangan juga untuk kuantitatif kat sini. Dimulakan dengan data, the data use this paper come from local special purpose sample survey. So gunakan survey lah. This was 2015 graded employment study. Okay. Kemudian kat bawah tu dia ceritalah an issue of note that choice of analytical method comparing perception. So dia akan gunalah untuk analisis ni kat sini pakai 2 sample t-test. Okay, pakai Wilcoxon range and suggested. Okay. Okay, ini detail dalam, tadi tu simple baru dalam kuantitatif. Ini bahagian yang kedua, agak detail sikit penerangan contoh-contoh yang kita ambil dan untuk bahagian contoh-contoh detail dalam kuantitatif research. Okay, kita nak tengok bagaimana penulisan metod yang baik di bahagian ini. Okay, ini tajuk Micro Enterprise Development, Training and Entrepreneurial Competencies Among Low Income Household in Malaysia. Kita ambil dekat bahagian bawah tu research instrument. Okay, contohlah kat sini ada cerita, ada beberapa bahagian cerita research method dulu sebenarnya. Nampak? Benda yang sama juga. The adopt cross-sectional design in collection quantitative data. Kemudian cerita sampling size. So sampling size kat study, macam contohlah kalau you nak buat pakai G-Power, sesimple macam ni lah. The sample size for study was calculated using G-Power version 3.1 based on the power of 0.75. Ini bagus, penerangan macam ni bagus. Based on the power 0.95, effect size of 0.5, the required sample size is 89 to test the model. However, to avoid any possible complication arising for the small sample size, the study collect data 300 micropernal residing. Okay, yang ni yang you kena tahu bahawa kadang-kadang nak guna J-Power ni kena nyatakan juga berapa kita punya power berapa dan effect size. Okay, dan kemudian yang lebih penting kita nak dapat berapa jumlah sampel yang diperlukan. So bila dia perlukan 89, janganlah edar 89, kita dapat lebih. Macam ni consider because of result tak dapat sampel, kat sini kita target by ataupun kita send 300 micro entrepreneurs. Okay. Kemudian digunakan using questionnaire, Mann et al. The instrument measure commitment ni maksudnya kita dah gunakan questionnaire sedia ada lah. Kita boleh guna adopt atau adapt juga sebenarnya dalam research kuantitatif ni. Okey, kemudian data analysis method lah. Kat sini dia cerita semula cerita pasal PLS kan. Kalau orang yang buat PLS, inilah citation. Tak adalah saya nak pergi detail satu persatu, tapi kalau orang yang buat SEM PLS, memang kita tak boleh nyatakan lah. Semua kena nyatakan kita punya cut off, kan? Syarat untuk kita measure fit, apa effect size dan detail, semualah kat sini. So adalah beberapa citation daripada Hare, Chin, daripada Cohen, take note kat sini Okay, next, relationship between human resource management, practice, ethical climates and organizational performance, the missing link and empirical analysis. So kat sini peringkat pertama cerita umum method Ni contoh research design lagi lah. Nak site Zygmunt dengan sekaran.
So Zygmunt dan sekarang ni contoh kita ambil dalam satu decision to select the type of research design to be used depend on understanding clearness research problem. In this case, research required to understand a problem before develop any model. Because apa Zygmunt dan sekarang? Descriptive research is conduct where there is some understanding of nature problem. Such research study is to provide more specific description of the problem. Samalah ni Zygmunt dengan rumah sekarang 2003. Okay, simple random and stratified sampling technique will be utilized in this study. So kita gunakan stratified random sampling lah. A comprehensive population frame for employee in 7 state. Maksudnya 7 lah kan. State dekat Northern Nigeria. Okay. That accumulate the sample size 206 ikut Craigie Morgan. Tadi contoh pakai G-Power kan. Tapi contoh artikel ni pakai Craigie Morgan. Untuk dia punya sampling size. Next, a structured close-ended questionnaire was adapted from previous study. Okay, kalau boleh kena nyatakan lah kan. Kalau macam ni tak nyatakan ni. Was adapted from previous study siapa? Okay, kemudian kita pakai skala Likert berapa. Kalau contoh pakai 5, kena nyatakan lah. 1 strongly disagree, 5 disagree. Okay. Tu ada di bawah tu. Tak perasan saya. Adopted the collect response of the AP scale item for OP. Ni from ni. Ada citation from the one dengan Preco. Okay, the method for analysis use this study. Beritahulah analisis guna apa dalam kajian gunakan SAM PLS kan. Okay. Kemudian ada cerita dalam kan. Okay, apa yang kita gunakan. Contoh kat sini lah. Yang ambil bawah tu. Second, the goal of the present study to predict effect. Nak buat mediating effects. Okay, hence the present study predictive oriented. PLS part modeling is appropriate. Finally, PLS part modeling is deep appropriate because it have been successful applied as 10 management related study. Okay, next, understanding purchase intention of university students towards skincare product. So ini ambil contoh-contoh lagi beberapa ayat yang kita boleh ambil dalam penulisan bahagian method. Contoh kat bawah tu. Okay, convenience sampling. Ini kenapa kalau kita pakai convenience sampling was especially selected because they are easily accessed to researcher. Siapa cakap? Okay, sekarang. Siapa-siapa nak pakai convenience sampling ni contoh argument kita lah. This approach typically used to exploratory study. It's not time to consuming nor costly. The selected process random research sample. More importantly, this sampling technique was chosen because has been used excessively in many of similar literature. Okay. Jadi jangan takut kan. Walaupun kita tahu macam purposive sampling, convenience sampling ni kategori yang bukan rawak. Tapi boleh digunakan menjadi pilihan kita dalam kita nak distribute kita punya questionnaire. Okay, ni contoh-contoh gambar lah kan. Ini no common lah gambar research framework. Okay. Purchasing function, food of the stay fit. Kita ambil contoh kat sini lah kan. Ini cerita because of. This is because a few research have to consider lifestyle adaptation. Ni berapa dari segi argument berdasarkan variable dan juga instrumen yang kita gunakan lah. Okay. Okay, apa poin yang penting kat sini? Okay, ada satu poin kat atas tu. Lepas cerita gunakan skala Likert. In Malaysia, in term youth is youth those with age range between 50-30. Jadi sebenarnya kat Malaysia ada banyak definisi. Sebab tu kalau kita buat kajian dekat Malaysia, kalau cerita pasal youth, kita refer siapa, nak ambil umur sekian. Macam ni 15-30, kita base pada Yunus dengan Landau. Okay, next, lepas cerita semua tu, ambil poin kat bawah tu, overall 200 data was used for statistical analysis to determine finding. The collected data was sufficient since the minimum statistical requirement based on the formula 50 plus AK ni, since the 4 variable in the research framework, a minimum 82 data will require for analysis. Okay, dia pakai formula ni lah, 50 plus 8K tu. Merujuk sekarang ni, K tu gantikan dengan 4, jadi kat sini kita dapat 82. Okay, improving accessibility and security document management. Malaysia case study, ini melibatkan case study, tapi dalam case study kita boleh gunakan soal sidik juga. Okay. The primary phase of research define the research problem primarily investigate. Okay, semua ni lah daripada PD, TSPU. Okay. Next, kat bawah tu, the use feedback system and related factor that consider essential to them be identified as well. Okay. After the survey, the collected data was analyzed to identify significant factor that should be considered and mentioned earlier. Next, framework solution. Okay, propose for documentation. Okay, next tengok ni using surf code. Determine generation Y satisfaction toward hotel industry in Malaysia. Okay, dimulakan the type of study a research problem. Okay, and the research objective. Maksudnya kita memang perlukan kita dalam nak menulis metodologi kena faham ataupun kena selari dengan objektif dan juga penyataan masalah. Okay.
Kemudian kalau base pada Bryman ni kat sini bawah ni, the research and is a formal community descriptive cross-sectional article involved in research. Thus survey method suit the data collection with the close-ended self-admin question was distribute target Gen Y. Ini brand Bryman lah. Okay, conditional developed research was adapted. Ini semua sumber ni. Okay. Ini reason lah kenapa kajian-kajian lepas juga kebanyakan gunakan sekun pakai skala Likert berapa. Boleh jelaskan kat sini dalam skala Likert 5. Okay, ni cerita pasal sampling. Non-probability judgment sampling. Asno ada purposive sampling lah. So boleh kan, kat sini kita boleh guna. Walaupun kita melibatkan gunakan soal sidik, tapi kita boleh gunakan purposive sampling. Ini dah beberapa contoh-contoh kedua kan. Okay, geography area was a specific distribute, executive questionnaire. Klang Valley was chosen kerana berlokasi strategik. For key area, Gombak, Klang, Ampang, Putrajaya was select to present Klang Valley. Okay, kemudian apa lagi? We'll distribute 400 questionnaire. The above mentioned place and aim to collect minimum 200 response. Suggest sample was deemed sufficient. Present a Gem Y. Okay. Alright, ni lain-lain Technological capability, relation capability, and firm performance. Adalah cerita pasal cluster sampling. Ini pakai cluster sampling pula. Cluster sampling technique was adopted in study. Cluster sampling is a probability sampling technique that is being used in study that cover in wide geographic area. Okay. Ini contoh lah kan. Kenapa kajian ini menggunakan cluster sampling. Kerana cover wide geographic area. Ini based on the Sekarat and Pogi. Ini cerita pasal measurement lah. Measurement based pada kita punya construct lah. Kalau dalam kuantitatif ni. Okay. Next, strategic improvisation and HEI performance, the moderating rules, organization culture. So pertama dia start cerita research instrument dulu. Dia ni beza sikit. Kita boleh juga cerita dalam bahagian research metodologi. Kita mulakan dulu dengan cerita research instrument dulu. Okay. Kemudian cerita pasal analytical procedure. So kajian ni gunakan SAM-PLS. Ceritalah kenapa kita gunakan SAM-PLS supaya dapat menjawab kita punya objektif. Okay, next, effect and economic vulnerability and entrepreneurial competency among Malaysian micro-entrepreneurs. Okay, kita ada research methodology, start di study, adopt cross-sectional. Sama macam tadi je lah. Okay, ni contoh kat bawah cerita sampling size. Lepas cerita umum research methodology, kita boleh specific subsection sampling size. So kat sini sampling size digunakan G-power juga. Okay, dia gunakan power 0.75. Okay, with the effect size 0.5, the study require sampling size 89. Sama macam tadi lah. Penerangan hampir sama. Okay. Okay, the questionnaire was adapt ni sumber mana, data analysis gunakan SAM-PLS. Okay, dia tambah kat sini. Okay, kalau you all nak tahu, dalam kajian-kajian melibatkan regress dengan mediating ni, biasanya ni adalah dia kena explain juga ataupun kena interpret juga berkaitan multivariate normality. So kat sini ceritalah multivariate normality kat sini. Okay, dia gunakan the web power, conclude the media multivariate, skewness and kurtosis. Okay, indicate that kurtosis to exceed 0.5, thus affirm that normality of multivariate. Okay, next artikel daripada Fatin Nabila dan Tim Fong Eng ni, Understanding Opinion Sustainable Development Among Youth Higher Education Institution in Penang, Malaysia. So ni lain-lain ni kita dah banyak dah. Contoh kalau tengok pattern kuantitatif ni pusing-pusing balik cara dia sama. Okay, pertama kat sini beritahu kajian ni guna primary data. Okay, identify respondent, sampel daripada mana. Okay, kemudian jelaskan. Okay. Kenapa ni nak contohnya? Penang has been chosen as a study area because, ni justify lah. The state have been heavily involved implementing sustainability among its people. Furthermore, Penang aspire become the first green and sustainability state in Malaysia. Ni contoh lah. Kalau you nak tahu, memang yang cerita pasal sustainability ni, sustainable state ni yang pertama adalah di Pulau Pinang. Kenapa kajian ni dibuat di Pulau Pinang? Ni lah justify dia. Okay, the questionnaire was adopted from survey study on the Mediterranean youth response. Okay, semua ni lah Okay, ni sekarang yang lain-lain tu you all boleh tengok sebab saya rasa ini adalah contoh-contoh yang boleh you all refer lah Jadi kalau kuantitatif pattern ni hampir sama je semua. Jadi cerita pasal population, sampling, pasal sampling teknik pakai G-power lah, Craigie Morgan. Kemudian analisis pakai SPSS ke, SAM-PLS ke, AMOS ke, lain-lain lah bagi menjawab kita punya objektif. Okay, yang lain-lain tu you boleh refer. Saya rasa ini hampir sama je semua. Nanti kita boleh tengok. Okay. Okay, ni tambahan sikit dependent. Okay, kita boleh cerita juga dalam kita punya metodologi
untuk explain kita punya dependent variables, kita punya independent variables. Okay. Okay, yang lain sama. Okay, kadang-kadang kita juga kan sebut participant. Ada masa kita sebut respondent kan. Ada masa kita boleh gunakan dalam participant juga. Walaupun kebiasaannya dalam bila kita gunakan dalam kuantitatif kita gunakan respondent. Tapi kita tengok beberapa artikel juga menggunakan istilah participant. Jadi participant ni bukan hanya dalam kualitatif sajalah, dalam kuantitatif sendiri pun kita gunakan istilah participant juga. Lagi-lagi macam kajian ni secara directnya kan, secara purposefully-nya kan, melibatkan kita punya unit analisis dan kita punya sample tu based pada secara tidak rawak. Apatah lagi kita gunakan tadi apa contohnya, convenience, apa lagi tadi, gunakan purposive kan. Okay, kita boleh cerita juga questionnaire development and distribution. Ni nama lain lah, padahal sama je dalam metodologi kan, tapi dia buat satu nama lain iaitu questionnaire. Jadi proses-proses macam mana questionnaire itu dibangunkan. Ceritalah ambil daripada konstruk mana, daripada siapa. So ada proses validity, and ada proses screening. Okay, kemudian cerita tentang macam mana strategi untuk kumpulan data. Ceritalah semua pemilihan. Kat sini contohlah kan, kadang-kadang kita ni nak ambil item kena tengok juga. Make sure item-item tu macam ni contoh dia kan. Bla 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 bla. Okay, the content validity index for individual item ICVI was 0.74 and the content validity index for scale SCVI was also 0.04. Indicate questionnaire good content validity. So kita adalah sikit analisis untuk make sure kan kita punya item betul-betul strong lah. Okay, ni questionnaire consist for 5 part. Boleh ceritalah kalau libatkan kajian kita kan. Ethical approval, sama macam tadi lah kan. Kalau ada ethical approval boleh nyatakan dalam penulisan kita. Okay, dan lain-lain rasanya nanti you all check je. You boleh tengok kan. Buat kita punya self learning untuk tengok semua kita punya aspek penerangan metodologi dalam kualitatif. Okay, ni sikit untuk data secondary. Sama juga untuk data secondary. Okay. Dalam kuantitatif, penerangan ni contohlah, ni kalau data secondary biasanya start teruslah based on the listed company, dari tahun bila ke tahun bila, kenapa company itu dipilih. Okay, bagi tahu reason lah kenapa contoh ni. Therefore, the sample consists 42 company per year with the total panel 252 company for the 6 year. The selection of listed company in QSE to ensure that this study will reflect reliability because the number of listed company is considered small compared to other stock market. Okay, secondary resource were used to collect data need to achieve the objective. Sama jugalah. Semua pakai primary ke secondary ke, kita guna method, kita perlukan data collection sebab nak menjawab kita punya objektif kajian. Okay, itu saja untuk perkongsian malam ini. Saya rasa mungkin perkongsian kat hari ni memang dia special sikit lah kan. Selain daripada kita tahu tentang bagaimana strategize nak menulis di bahagian metodologi, kita juga dapat belajar sikit-sikit lah malam ni tentang metodologi dalam kualitatif, mixed method, kuantitatif. Jadi at least kita tahulah kan, walaupun topik ni berat kan, method kan, macam-macam benda yang kita nak kena tahu. Tetapi at least kita tahulah. Dalam penulisan artikel, biasanya metodologi adalah satu benda yang kita compress, bukan tulis terlalu banyak tak melibatkan banyak perenggan, tapi bagaimana kita nak make it short, make it simplify dalam penulisan metodologi dalam sebuah artikel. Okay, saya buka soalan. Kita tak ramai malam ni kan, ada 6 orang je. Okay. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya dengan izin, sebenarnya saya nak minta izin juga, kita boleh stop awal lah. Belum pukul 10 lagi, tapi 5 minit sebelum pukul 10 kita boleh berhenti. Okay, alright. So far okay. Okay, Kak Balul. Okay, alright. Harap contoh yang ada ni menjadi bekalan kita lah dalam penulisan metodologi. So once bila nak tulis dalam kuali ke kuanti ke mixed method ke, so ni panduan lah. So saya encourage juga you all kena buat collection, self collection juga. Maksudnya kalau contoh lah kat sini yang saya kenal Afzan contohnya. Afzan dalam bidang awal kanak-kanak. So bila jumpa artikel dalam awal kanak-kanak kan, tak kisahlah Afzan buat kuanti ke kuali ke mixed method, kita buatlah macam ni. Kita apa? Kita crops, kita potong mana-mana ayat yang best, kita buat kita punya personal collection lah. So once bila kita nak tulis artikel, kita dah tahu macam mana cara yang terbaik. Okay, alright. Terima kasih semua dengan komitmen malam ni, walaupun kita tak ramai. Terima kasih, semoga memberi manfaat. Mohon maaf jika
ada beberapa sebutan saya tak apa nak lancar, mohon maaf. Okey, semoga memberi manfaat pada kita malam ni juga. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam. Terima kasih.